Okay, kakabsat. Surti ti tao tat nga pang tidantay atin eh, oh. $1,001. Challenge tayo lang kakabsat. Hulaan tayo lang, lumahulaan natin no anang hayop. Dati kakabsat. Oh, smagitay na eh, oh. Oh, dati kakabsat. Hulaan na lang ata no anang hayop. No mahulaan na. Ay kit swerte kakabsat. At daw 1,000 na kin $1 na kakabsat. Iso nga mang birok tayo ti may isang challenger kakabsat. So, papantayin kakabsat mang birok tayo. Let's go. So atang kakabsat dati na biro akong kakabsat. Dati na yun kasla naglungko mate. Nagsagsagawi siya mate. Pre. Pay paray. Oh, pare. Kasla naglungkot kami paray. Nagtumal kami, pare. Nagtumal paray. Ay, da solusyon na atang paray, hindi problema no natumal tata paray. Ano, pare? At day pa challenge ko kanyang paray. Challenge. Wen paray. Nasa lumingan challenge sa tamay. Hulam lang paray no anang hayop. Katama na yun. Numahulamat ta paray. At dati kwartang paray. Iso nga lalaing ima. Nagtumal tata. Tapos haghula nakti hayop. Wen paray. Ada kwartak. Wen paray. Manumit nga iti pakitam nga ako Dati- Manumit nga premyo numahula pare. Ato ni paray. Numahulamat ta paray. Oh, kas magitam ni paray. 1,000 pesos. Oh. Napagulog ko 5-6 no ko na. Plus $1. Dapat dollar na. Okay, pare. Ano ka dollar ata pare? Ano ka dollar ata? Kwata paray, US paray. US. Oh. Okay. Oh, kas magitam ni paray. Sige, sige. Iso nga lalaingin paray. Game na pare. Game na. Maalam datoy. Wait. $1,001. Okay, game na pare. Game na ta. O na paray. Mangro kita na paray. Sige. Okay. Okay na. Naglaka. Basic lang. Okay. Kagudwa pa lang. Amokon. Nyamit din. Sige. Rugyan naman. Sige. Come on. Sige paray, rugyan ako na. Sige. Ata. Kagudwa pa lang na. Kagudwa pa lang. Amokataan. Oo, natin paray. Kabalyo. Mali. Posible. Mali paray. Oo. Mali paray. Sige man. Oo na, manghula ka pa paray sa paray. Kabalyo ata. Ay, baka. Baka paray. Baka. Sigurado kan? Uy, Oo. baka ata pare. Sigurado ka paray. Uy. Mali paray. Ano paray? Alang mingar niya no ang ata. Ipuraw min na eh. Oo na paray. Ay, sa bagay dati, puraw nga no ang. Audition ka paray, no ano ti kwa? Oo. Ano pinagkitan da paray? Puraw nga no ang. Nuang pare. Sigurado ka ng paray? Uy. Sigurado kan? Uy. No ang ati paray? Nuang. Manok pare! Naglawag ni paray. Yamit Manok. din eh. Paray, manok paray. Apikis jay. Oh. Di sa lungay paray. Ati kagudwa. Baka, kabalyo, nuang. Manok ata, Manok pare. gaya mo. Kinis. Kaso nga pasensya kang paray, hamuna ala. Ay, oh. Di hamuna ulaan paray, kasano ay manok ati paray. Oh, kininis mo. Iniskam na. Ha? Tamuki. Kabalyo ata kasi puraw nga raw. Duwin saan baka. Apay talaga lukoy ng malmalasin na talaga. Di paray. Talaga malas talaga. Manok ati paray. Malas.